हेलो गाइस, आज एका ने एक पार्सल मंगाया है। देखते हैं उसमें क्या आया है। लेट्स अनबॉक्स विद मी। ओह, ग्लिटर। स्लाइम। क्ले। एंड क्ले टू। देखा, तुमने इतना सब मंगा तो लिया, तुम क्या करोगे इसका? कुछ बना के दिखाओगे या ऐसे ही? नहीं दीदी, मैं कल बना के दिखाऊंगा आपको बहुत सारी चीजें। गाइस, कल मिलते हैं एका की न्यू वीडियो के साथ कि वो क्या बनाएगा। स्टे ट्यून विद अस।